ባርከስ ሕጂ ሕሰብ መፅሕ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ይግባል ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ሒዘብ መፅሕ ዘለኹ ኣብዚ ካብ ካልኣይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ሒዘ ዘለኹ መለኮታዊ ነገር ኣብ ሂወትካ ክኸውን ድሕር ኮይኑ መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ሂወትካ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ጎይታ ምስ ረኸብናሲ በቃ ኣብቂዑ ደይኮነ ኩሉ ነገር ጃስት ይኾነልካ ማለት ደይኮነ ካባኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ከዓ ኣሎ ሕጂ እቲ በረኸት እቲ ብለሲንግ ማልቲፕላይ ፀጋ ማልቲፕላይ እናኾነ ክኸይድ መታን ካባኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነዚ ነገር እዚ እዩ ዝምህረና ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ናይ ጴጥሮስ መለኮታዊ ነገርሲ ኣብ ሂወትና ክኸውን በቃ ሲምፕል ሰባት ኮንካ ክተርፍ ደይኮነ ሳክት ሬሊጅዮስ ገለ ኮንካ ክተርፍ ደይኮነ ግን መለኮታዊ ነገር ክኸውን ኣብ ሂወትካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትፅዕተሉ ዘለካ ነገር ይነግረና በዚ ነገር እዚ ድማ ኣፍረይቲ ክትኮኑ ኢኹም ይብለና በዚ ነገር እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ክኸውን ኣባኹም መለኮታዊ ብለሲን ክኸውን ኣብ ሂወትኩም እናበለ ይነግረና ጴጥሮስ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ካልኣይ ጴጥሮስ ሓፈሻዊ እንታይ መልእኽቱ እንታይ ይኽብለና ደልዩ ዘሎ እናበልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝህልወና ፅቡቕ ግዜ ክህልወና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ቃል ምሕላፍና ሓንቲ መዝሙር ኣላትና ሓቢርና ክንዝምር ኢና ናባ ከብለኩም እየ ጎይታ ይባርኹ خبر خوي أبو بائخة نتزرق أني سمو
اتخبارخو مسكدسان እግዚአብሔር አምላክ ስለ መዝሙሩ ዝተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ እስቲ ናቲ ናይሎም ማዕንቲ ቃል አምላክ ቅድሚ መሕላፍና እስቲ ንሽተይ ክንጸልይና እግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና እግዚአብሔር ኩሉ ስለ ዝኽእል እንሓልፎ ኩሉ እሱ ስለ ዝፈልጦ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝኾነ ነገራትና ኩነታትና ኩሉ ንሱ ስለ ዝፈልጦ ከነመስግኖ ኢና ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ስሙ ዝተባረኸ ይሁን ኩሉ ስለ ዝፈልጦ እግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጥ ስለ ዝኾንካ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ካብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ዝበልካ 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 ካብ ነገራትና ንሱ ይልዕል ካብቲ ልዕል ዝበለ ካብ ኩሉ ነገራትና ካብቲ ዓበይቲ ነገራትና እንብሎ ንዓና ዘሸግር ነገር እግዚአብሔር ግና ይልዕል ካብቲ ልዕል ዝበለ ንሱ ይልዕል ሃሌሉያ ካብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ዝበልካ ካብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ዝበልካ ኩሎም በረኽቲ ትብርኽ ንስኻ ካብ ኩሎም በረኽቲ ትብርኽ ንስኻ ካብ ኩሎም ሓያላ ሓያሊኻ ካብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ዝበልካ ካብቲ ልዕል ዝበለ ልዕል ዝበልካ ክብርና አምላኽ ይኹን ወይታ ይባረኽ ካብቲ ልዕል ዝበለ እግዚአብሔር ይልዕል ሃሌሉያ ካብቲ ልዕል ዝበለ ብሂወትና እግዚአብሔር ግና ይልዕል ክብርና አምላኽ ይኹን እምበር ናብ ትምህርትና በቀጥታ ክንከይድ ኢና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኢና ክንርኢ ኢሎም መዓንቲ መለኮታዊ ሓይሊ ክህልወካ ዘድልያኻ ነጥብታት ኢልና ክንርኢ ኢና መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ሂወትና የድልየና እዩ ጎይታ ምስ ረኸብካ ናይ ጎይታ ምስ ኮንካ ብድሕሪኡ ዘድልየካ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ መለኮታዊ ሓይሊ ብሓይሊ ምምልላስ ኣብ ሂወትካ ናይ መለኮት ሓይሊ ክጓነፀፈካ የድልየካ ማለት እዩ ሓይሊ የድልየና ሓይሊ ለቢስና ክንመላለስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ዘለና ሓይሊ የድልየና ብሓይሊ ክንመላለስ እንተደኣ ኮይኑ መለኮታዊ ሓይሊ ክንቀበል ክንክእል ኣለና ክብርና አምላኽ ይኹን ብመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ሓይሊ ክንቀበል ክንክእል ኣለና እንተዘይኮነ እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ብጣዕሚ መወዳእታኣ ምዃኑ ተፈሊጡ ሰይጣን ብሓይሊ ተሲኢሉ ዘሎ እዋን እዩ ብዙሕ ነገር ሒዝካ ዝኸይድ ከም ውሕጅ ሒዝካ ዝኸይድ ብዙሕ ነገር እዩ ስለዚ መለኮታዊ ሓይሊ ኩሉ ሳዕ የድልየና ፈተና ክበዝሕ ከሎ መለኮታዊ ሓይሊ የድልየና ኣብዛ ምድሪ ክንመላለስ ንሰይጣን ስዒርና ንሓጢአት ስዒርና ክንመላለስ እንተደኣ ኮይና መለኮታዊ ሓይሊ የድልየና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ መልእኽቲ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ንሱ እዩ እቲ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ተኻፈልቲ መለኮታዊ ሓይሊ እናበለ ይዛረብ ስለዚ ቀንዲ ዘተኩረሉ ኣርእስቲ ኣብዚ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኣመንቲ ብፀጋ ክዓብዩ ኣመንቲ ብፀጋ ክዓብዩ ንትምህርቲ ስሕተት ክቃወሙ ትምህርቲ ስሕተት እውን ብኡ መጠን በዚሕሉ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና ትምህርቲ ስሕተት ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ስብከት ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ህይወት በዚሕሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብዚ ነገር እዚ ክሕለዉ መምላስ ክርስቶስ ክፀባበዩ እናበለ እዩ ዝምህሮም መንፈሳዊ ብፅሕና ኣብ ዝብል ከዓ ኣተኪሩ ይዛረብ መንፈሳዊ በፅሒ ክትከውን ይነግረና ስለዚ ነቶም ኣብ መከራ ዝነበሩ ኣመንቲ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ጽሒፉሎም ንከበራትዖም to encourage them እተጻሕፈ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ተሪእና ሎማ ኣንቲ ንሪኦ ከዓ
ካልኣይ ጴጥሮስ ዘሰይም ሰባት ኮይኑ ዝጽሒፍዎ ኣብ ሓደጋ ትምህርቲ ሓሶትን ጽልዋኡን ንዝነበሩ ጽሒፍሎም ነቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ፍቱን መድሃኒቱ እንታይ እዩ በጽሒ ፍልጠት ከምኡውን መንፈሳዊ በጽሕና ግረው ዝኣብ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እናበለ እዩ ዝምህሮም ንምጽኣት ክርስቶስ እናተጸባበዩ ብቅድስና ብፍርሃት ኣምላኽን ብጸጋን ፍልጠትን ብጎይታ ከዓብዩ ይነግሮም ኣብ ክርስትና ምስ መጻኻ እናዓበኻ መንፈሳዊ ዕቤት ክህሉ ኣለዎ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንዑ ኢና ክንሪኦ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣተኪርና ኢና ክንርኢ ሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመጽእ ግዜ እውን ክንቅጽሎ ኢና ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ ይብሎም ኣብዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 እንታይ ኢሉ ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሓዋርያን ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እተማቐሉ እምነት እተማቐሉ ልክዕ ከማና እታ ክብርቲ እምነት ዝተማቐሉ ድብለና ደሎ ፍቕዲ 2 ሽዑ ምስ ከደ እንታይ ኢሉ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ ይብለና ስለዚ እንታይ ይብሎም ደሎ ብፍልጠት ኣምላኽሲ ንኣምላኽ ብምፍላጥ ኣባኻትኩም ጸጋ ይብዛሕ ጸጋ እንዳበዝሐ ክኸይድ ደለዎ ጸጋ እንዳበዝሐ ዝኸይድ ነገር እዩ ማልቲፕላይ ይብልዎ ኣለፍቲ ናይ እንግሊዝ ማልቲፕላይ ማለት እናበዝሐ ዝኸይድ ነገር ሓንሳብ ተዋሂብካ በቃ ደይኮነ እናበዝሓልካ ተኸዶ ነገር እዩ ጸጋ እንታይ ኢልዎም ይብዛሕ ኣባኻትኩም እንታይ ይግበር ማልቲፕላይ ዳኾነ ይኽድ እናበዝሐ ይኽድ ጸጋን ሰላምን ይብሎ ክብርን ኣምላኽ እቲ ሰላም ናይ ኣምላኽ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ህይወትና እናበዝሐ ክኸይድ ደለዎ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እሱ እንታይ ይብሎም ማልቲፕላይ ይኹን እዚ ኸመዓሲ ዝኸውን ፍቕዲ 3 እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዕና ኣምላኻዊ ሓይሉን ንህይወትን ንፍራት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ይብለና ኣብዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዲቫይን ፓወር እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዕና ኣምላኻዊ ሓይሉ ኢልዎ ኣሎም ናይ ትግርኛ ኣምላኻዊ ሓይሊ ኣብ ህይወትካ የድልየካ ዲቫይን ፓወር ኢልዎ ኣሎም ናይ እንግሊዝ ቃል ኣምላኻዊ ሓይሊ ኣብ ህይወትና የድልየና ኣብ ክርስትና ምስ መጻኻ እንታይ የድልየካ ኣምላኻዊ ሓይሊ ክትቅበል የድልየካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክትቅበል የድልየካ ደው ኢልካ ክትመላለስ ብጸጋ ምድልዳል የድልየካ ጸጋኻ ክበዝሕ የድልየካ ሰላምካ እናበዝሐ ማልቲፕላይ ክኸውን የድልየካ ተዘይኮነ ዙርያኻ ኩሉ እንታይ እንድሕር ኢልና ዘናውፅ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ዙርያና ግና እቲ ሰላም ኣምላኽ ግና ውሽጥና እንታይ ይኸውን ማልቲፕላይ ይኸውን ደጋዊ ሰምና እንተበስበሰ እኳ ናይ ውሽጢ ሰምናሲ ኣብ ፀጥባህ ይሕደስ እዩ ከም ዝበሎ እዚ ውሽጥና እንታይ እዩ ማልቲፕላይ ድኸውን ነገር ግን ኣሎና ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ብኡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ዳበለ ይቕፅል ኣብኡ ግን ኣብዚ ፍቕዲ 3 እንታይ ኢልዎ ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ይብለና ሂቡና እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ተዋሂብና ኢልና ከነብቅዕ ዘይኮንና ክንገብሮ ዘለና ነገር እዚ ነገር እዚ ኣባና ኣፕላይ ክኸውን ተግባራዊ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን ክንገብሮ ዘለና ነገራት እዩ ጴጥሮስ ዝነግረና ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ኢልዎ ኣሎ ብፍልጠት ክብሩን እዚ ኩሉ ናይ ዝኩሉ ቀንዲ ነገር ቁልፊ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ እዩ ንእግዚኣብሔር እናፈለጥካዮ ክትከይድ ከለኻ ንእግዚኣብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፈለጥካዮ ክትከይድ ከለኻ እዚ ነገር እዚ ማልቲፕላይ ይኸውን ከመይ ማልቲፕላይ ይኸውን ከዓ ክንሪኦ ኢና እቲ ቁልፍ ነገር ግን እንታይ እዩ ተቐንዲ ነገር ንእግዚኣብሔር መፍላጥ ብመጠን ዝፈለጥካዮ እዩ
ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ኣባኻ ማልቲፕላይ ክኸውን ጅምር ከሎ ንስኻ ኖርማል ሰብኣይ ትኸውንን ማለት እዩ ዲቫይን ደለካ ነገር ትኸውን ኩሉ ነገራት እናተናወፀ ከሎ ኣብታ መርከብ ኢየሱስ ደቂሱ ነበረ ይብለና ምክንያቱ መለኮታዊ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ኣብ ህይወቱ ለዚ ነገራት ክናወፅ ከሎ ማዕበላት ክበዝሕ ከሎ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ህይወትካ ግን እንታይ ገብረካ ደው የብለካ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ህይወትካ ክትመላለስ ይገብረካ ልዕሊ ኩነታት ክትከይድ የኽእለካ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ ንኹሉ እንትናና እዩ ዘድልየና ወይታ ይባረኽ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢልና ኣብ ፍቕዲ 4 ቀፂልና ክንሪኦ ከለና እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምንቲ ክትኮኑ እናበለ ይቕፅል ኢልዎ ብኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ሰባት ኢና ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ካብ ዝህልወና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ላስት ኢልዎሎም ናይ እንግሊሽ ላስት ዝበዝሓሉ እዋን እዩ ዘለናዮ እዋን ፍትወት ስጋ ዝበዝሓሉ እዋን እዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ሰይጣን ተላቂቁሉ ዘሎ ነገር እዩ እንታይ ኢልዎ ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ጥፍኣት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ዘምፅእ ጥፍኣት እዩ ዘምፅእ ምፍላጥ እግዚኣብሔር ህይወት ክህብ ከሎ እቲ ላስት ድማ እንታይ የምፅእ ጥፍኣት የምፅእ ኣብ ህይወትካ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ወፂእኩም ካብኡ ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ካብኡ ወፂእኻ ግን እንታይ ኣሎ ካብኡ ተወፂእኻ እንታይ ኣሎ ዲቫይን ፓወር ኣምላኻዊ ባህሪ ዲቫይን ፓወር ኣባና ክኸውን ድሕር ኮይኑ ዲቫይን ብለሲንግ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ምእንቲ ክትኮኑ ኢሉ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ክነግረኩም እየ ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር መለኮታዊ ህይወት ኣብ ህይወተይ ክፍፀም ድሕር ኮይኑ መለኮታዊ ሓይሊ ኣባይ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ተማቓሊ ኣምላኻዊ ባህሪ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ኣባይ ለውጢ ክመፅእ ድሕር ኮይኑ ኣብ ህይወተይ ክገብሮ ዘለኒ ነገር ይነግረና ኣሎ ኣብዚ ቃል እዚ ስለዚ ሓንሳ ናይ ጎይታ ምስ ኮንካ መለኮታዊ ኩሉ ይወሃበካ ማለት ዘይኮነ ክትመላለሰሉ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንሱ ክንሪኦ ኢና ሎማዓንቲ ሓደ ካብቲ ዘድልየና ነገር ብትግሃት እንታይ ኢልዎ ምእንቲ ክትረኽብዎ ነዚ ነገር እዚ ምስ በለ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ቁፅሪ 1 ቶም ንፅሕፍ ትግሃት የድልየና ኣብ ህይወት ክርስትና ትግሃት የድልየካ ኣብ ኩሉ መመልላስካ ትግሃት የድሊ ነዚ ነገር እዚ ምትጋህ የድሊ ንእግዚኣብሔርን ሓይሉን ምድላይ ትግሃት የድልየካ ናብኡ ምቕራብ ኣበላውነቱ ምዃን ትግሃት የድልየካ ሎሚ እንተኾይነ ዘይፅሊ ዘለኹ ሎሚ እንተኾይነ ቃሉ ዘየስተንትን ደለኹ ድሕር ንብል ኣለና ኮይና ትግሃት ጎዲልና ኣሎ ትግሃት እንድሕር ጎዲልካ እንታይ ትኸውን ስልኩይ ትኸውን ዘይተፍሪ ትኸውን ትግሃት ክህልወካ ከሎኻ ትግሃት ማለት ምፍራይ ማለት እዩ ኣዝኻ ተፍሪ ትኸውን ምንቃሕ ማለት እዩ ኣዝኻ ትተጋህሉ ብትግሃት ኢሉስ ትጉህ ጥራይ ከማን ኣይበለን ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ቃል እዚ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ይብለና ገድሊ ኣለዎ ዋጋ የኸፍለካ እዩ ትግሃት ግን ትጉህ ሰብ ኣብ ህይወቱ ለውጢ ከምፅእ ናይ ግድን እዩ ለውጢ ይመፅእ ኣብ ህይወትካ ድሕር ትተግህ ኮንካ ኣብ ህይወትካ እንታይ ይመፅእ ለውጢ ክመፅእ ናይ ግድን እዩ ዋጋ ትኸፍል ድሕር ኮንካ ናይ ግድን ለውጢ ይመፅእ ማለት እዩ ለይትን ቀትርን ዝተግህ ሰብ ዓስቢ ከይረኸበትም ኣይብልን ኣሕዋትን ናይ ትግሃቱ ዓስቢ ከይረኸበትም ኣይብልን ዋጋ ኣለዎ ምትግሁ ዋጋ ኣለዎ ትጉሃት ኖርማል ሰባት ኣይኮኑን
لو تزمت السبات يوم زتجه سب نورمال يغون أبيوة تنتهي دامت أيمت تجهات ندافعنا يخي مالتي أملاخي مسك سلازي أزي نرأي زلنا تجهات زبلي مجمرت زلينا نجر نحرا لغوينو تجهات أبيوة كريستيان تجو كريستيان تجو كبرينا أملاخ يهون تجهات أكلو هيوتهم لوت إيمت لومي بقلنا هنا بيت كريستيان درجة زلينا نجر نحرا لغوينو نتجاه يدلينا بقلنا متجاه يدلينا بيت كريستيان كتجه يدليا تجهات يدلينا ويتاي بارخ بيت كريستيان كتجه يقبا استفرالي نجارات كتجه هالو زلوا نجر بزلي زلوا أقلقلات كتجه هاللوا مفكار حوات كتجه هاللوا من نغقح سناي نجر مقبار أبي كله نتجاه يدينا بحيوتنا تجهات زلوا سب على قطع نجر كيقوانو فوق قدني يبلنا له قال أي أمتوا زلوا أتمجمرتان تايلوا بتجهات زبالة تقادلوا عاد أمنتكم دقنت وسخو دحري متجاه انتي يمت دقنت يمت إلوان دقنت كأوسخو إلوان دقنت مالت سناينت ملكامنت مالتي صبق نجر مقبار دما وسخو أبزورينا بزح نجر صبق كجبر زلوا نجر بزح يزلوا يحرا سوعنا بزح نجر كجبر زلوا كردو زلوا بزحات علو دقنت وسخو يلوان أمنتكم بتقعد زبالة تقعدوا أمنتكم دقنت وسخو أبت أمنتكم تقبلكم وزلهم نقول تاريخكم ودلهم أوسي ناي جبروا دقنت وسخلو يبلنا تا أمنت بزي جبر موت تسلا زخنا دقنت يدليا وسخلا دقنت يبلنا دقنت وسخلو تقعد جبروا بتقعد زبالة تقعدوا أب أمنتكم دقنت وسخو أبت دقنت كفلتات يبلنا فلتات يلينا نولج نفسي بزي فلتات كتكون صبغ يكونن سالا فلتات نفسي تنقف يبلنا من نقف يمسألك فلتاتك من نقف يمسألك بهيوتك بدحريو ملكوته نقر كسعبك يجمر بهيوتك سي ملكوته نقر كتلامامد تجمر مالتي انت لك تراي ديكونا نقر زنبلو زلنا بقى نولج تراي قال ديكونا بهيوتك تستمع قرون نولج من نقف زنسألك نولج سيطان كمي يتركا فحصوتات سيطان كله بسعبو فلتأتيه اللوكا كمي كتمالالس كم زلكا فلتأتيه اللوكا كم مسرته نقر كساب زعبي عصم يلو زلو عصم مقبي يلو زلو نهزي نقر زي نو لجيه اللوكا دحريو انتايلو أمناتكم دقنة وسخو مسبلة أبتي دقنت كا فلتأت يلولو فلتأت نولج كالي أبتي فلتأت مقطع رأسها كنترول سلف كنترول ويدما تيمبرانس يلولو فتنا إنجليش سلف كنترول بيه اللوكا كابزنا إذا عالم تفقات نجر كابزنا حاتيات نجر الناتا فلاغات متص كنترول داقبر كنفسها تمتص ويدما سمعت كاوم كله كنترول تقبر سمعته سبايكم كان تخون صار زبل سبايكم كان تخون بالنولج زملاخا ملكوتاو نولج بدملاخا سب كتكون كلخا بتقاد تقادل سب كتكون كلخا اب امنتك دقنت توسخ سب كتكون كلخا نولج كا توسخلو اندحر كونكا بدحر زي زمص نجر اندحر الله خوينو اسخان تاي داخونكا تخيد مولو داخونكا سلا تخيد دلخا مكتع رأسها زلكا سب تخون تيمبرانس صار زي بالسب عقوز تخون كنترول زقبر نقول انتنو كنترول زقبر نتني حتيات نجر كنترول زقبر نتي كال نجر كاب الزرار بخا جمير كان تاي كتكون تجمر كنترول زلكا مقطع زلكا مكتع زلكا سب كتكون
تجمر إذا نجار زي أباخاتكم يمعبل يدبلهم دلو إذا نجار زي أنت قال لكم إنما عبلة أنت خدا يلو مالو أفقدي شمونته أنت إذا هون أنت خدا إنما عبلة أنت خدا إذا نجار زي أنت يهون يوسخ بهوتكم متكعزب بلا يوسخ أمنتكم فلتات يوسخ عبتين فلتات كدقنت يوسخ نابلا يغتصل مالتي مكتار اسخا يوسخ عبت مكتار اسخا دما عقلي يلينا كبرنا أملاخ يخون ما أقاس يدلينا نكزي أبير تعقيسة تتصبخ وقام زبلسي كل هيوتناون ما أقاس يدلينا زي أقاس سبقن ملكوتا وحيلي كميلو أب هيوتك فتساني خير ملكوتا وحيلي نكبل لها كوينا قنا عقلي يدليك أب تصولتكو عقلي يدليك أب كل هيوتنا عقلي يدلينا أملاح مبارخ أتا عقلون فرحاتك زي أبيهر يدلينا أب كل هيوتنا أب إنما نالوس هيوتنا خانتا يدلينا godliness إذن هكذا ذكر مهري قبانا له successful كوينا خنوات اندحر كوينا أزيزة لنا أفرحاتك زي أبيهر دما مفكار أحوات سيلو له فقر ما أسر كله فتس أمين يا خمز بلا مفكار أحوات يدلينا مفكار أحوات فقر حولنت تتصنع يبلنا بزي أفعالاي زخونا نقر أفعالاي زي بالله مالتي فقر حولنت تتصنع يلولو إبراهيم فقري أحوات نفقر أحوات كاب أحوات كتفلا ديكونا بيني تقوم كنت يتسقم الله ديكونا ختبل فقري أحوات كهلونا ناي فقري عدال لنا ما يزول زي تخاف عدال انتاي تلحر الله خوينو ناي فقري عدال إيو كله حلمي فقري خاب زي هلونا قنا كونتيو كم زبالو كله حلمي ولا أمنتسي حدا ساقلا نكال زسجر ولا انت حلوني امنتك زي فقره خاب زيت هلوني قنا صلصت زباله صناصل بقى كابتون زوصا مالتي يكون كم مسمر زوصا هو ايه مالتي فقره ما اثر كله فصامي ايا ويتا يبارخ قصيلو خان تايلو أبتي مفكار أحواتون فقرين كل سب بفقرنا كل اللذة تتصوعنا حزبينا بفقرهم كلاليهم يوم مالت نتو محوات راي مفكار ديكونا ننحل أركعت فقر كلا خط راي ديكونا نقول السب كتفكر كلا خا بو يلي خاص خاص راي قويتا كونا لكامبر كميجر كان عاي تفكر راي قويتا كونا هذا جيزي هذا أمان وتهدر نيرو الجزء أمان وتهدر كتقعو خينو ناي تزي تقاقي ناي راشا وتهدر حجي خدقعو مسكدو أو خدقعو وعيلم دخيمم يملسو مالتي تشكان قالني كرامتي نيرو دحر كلنا بسهم بس بيسهم ماتيهم تأمان شعو مستملسة قدمي كلهم دخيمم رمي لم يدقسوا مالتي دعار شعت أماني قدم مدقا سيسي قويتا خابزي طورنت زي خابزي وق بهو زد حانني إلو تنبركي خو خصل جميرو تنبركي خو خصل خلو اتحلافي يريو دعار شعت حلافيو ጫሙ አብት ተራሱ ነይሮ ባት ጫሙ ጌሩ ጭቃ ዝመለይት ጫማ ባት ጫማ ጌሩ ወርዊሩ ሃሪም ሆነ ተአማኒ ተንበርኪ ኹዳ ጸለየ ኸሎ ሓርሽዕ ተአማኒ ጸሎቱ አየቋረጸን ቀጺሉ ምስ ወደ ጸሎቱ ነቲ ጫማ ልዒሉ ወልዊሉ ነቲ ሓላፊኡ መሊስሉ ሽዑ ጽባሒቱ ተራእዮ ጫሙ ተወልዊሉ ጸሪ ጸኒሖ سخن زغورو خاطرديو بوها غويتا تقبيلو مالتي حواتي بسناي قبرنا زمصو علو وانجل بخلي يزسبخ وانجل غودانا وطي خاي سباخي وانجل اب اند حزن يسباخي وانجل امر اي سباخي
ወንጌል ብጽቡቕ ግብርን ይስበኽ እዩ ብዝተፈላለየ ይስበኽ ወንጌል ብህይወትካ እውን ይስበኽ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኦኬ ቀጥልና ንሪኦ እዚ ነገር እንተ ኣለኩም እዚ ንብሎ ዘለና እንተ ኣለኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍና እንተ ደኣ ኣለና እናማዕበለ እውን እንተ ኸደ እዚ ነገር እዚ ንብሎ ዘለና ክሳብ እዚ ናይ ፍቕሪ ካብ ትግሃት ንኩሉ ዘድልዮ ትግሃት እንዲ ኩሉ ኣብ ህይወትና እናማዕበለ ክኸይድ ከሎ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ግረው ክንገብር ከለና በዚ ነገር እዚ መንፈሳዊ ህይወትና ይውስኽ መለኮታዊ ነገር ኣብ ህይወትና ይኸውን እናማዕበለ እንተ ኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ሕጂ እውን ኣምፂዎ ንምፍላጥ ጎይታና እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካየትን ዘየፍሪን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ይብለና ክልና ኣምላኽ ይኹን እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምፅራይ ዝረስዐ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ኢልዎም ንፅዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ ይብለና ሕጂ በዚ ነገር እዚ ክንጋደል ይግባአና በዚ ነገር እዚ ዋጋ ክንከፍል ይግባአና ኣሕዋተይ ነዚ ቃል እዚ ነስተንትኖ ኢና ንኻልኦት ከዓ ነካፍሎም በዚ ቃል እዚ ወይታ ካብዚ ብዝበልፅ ክገልጸልና እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ዝመፅእ ቅፅለ ኢና ነዚ ትምህርቲ እዚ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሻሎም نتزرد عني اسمه هج خبر خوي أبو بقيه نتزرد عني اسمك هج خبرهم اسكدسانك نتزرد عني اسمك هج خبرهم أبو بقيخة نتزرد عني اسمه هج خبرهم اسكدسانك نتزرد عني اسمه هج خبر خوي أبو بقيه برديت أمرخي أبسيت بتاح برديت سمون دي دويل زلخو برديت أمرخي أبسيت بتاح برديت سمويه بهوت زلخو ابن إزاي